Hallelujah, 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 Holy Spirit of the living God. You're welcome to move in your awesome power this morning, Lord. You're welcome in this place. Let us pray. Dalay ko na mong Ginoong Diyos. Tuguran sa tanang butang, nagbuhat sa langit at yuta. Kanimo gamhanan, ikaw ang amo ang Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, o Diyos ni Jacob. Amo kang ginasimba karon amahan, ang ining adlaw karon kaming tanan magadayeg sa imong balaan nga pangalan. Yes, hallelujah. Among ginahangyo ang imong pagkaid o Dios, ang Holy Spirit. Yes. Magahikap sa matag usa ka namo karon. Yes, God. Aron ang among pag-ampo o pagdaig tiunay ug gikan gayud sa among kasing-kasing Lord God. Ug nining among panimbahon karon. Ang imong proteksyon mo ay among gikinahanglan. Yes, Lord. Nga sa matag isig kakilid Ginoo, way makabara. Sa amo ang pagdaig o pagsimba nga kanimo Ginoo. Himo ang balaan, takos kining among paghalad nga kinabuhi. Diha kanimo Ginoo. Kung kay kami nasayod lamang nga ikaw lamang ang pakusimba kasimba. Salamat kayo nga sa imong gihatag nga papor kanamo sa among bagong adlaw, bagong kinabuhi karon. Salamat sa proteksyon nga imong gihatag sa tibok gabi. Yes, Lord. O nining adlaw karon malipayon kami mudawat sa imong mga pulong nga naasahay ni Ginoo sa pagwali Ginoo sa among sa kaigsuon nga niadinhi karon na kanang madawat namo nga kinisingkasing magtuhop sa among hunahuna o among himuon o pagabuhaton ang tanan dili lang sa mga paminaw namo uban sa imong pagtabang Ginoo. Mga kaigsuonan nga wala pa dinhi karon, ikaw magagayad kanila, ikaw magaproteksyon kanila uban siyang pamilya, Brother Dudong Ginoo, na makaabot siya dinhi napita Ginoo nga makauban namo. So kining tanan among mga pagpasalamat pag-ampo Ginoo isapitar na mo sa makita sa trono sa kalangitan. Madawat lamang ang kabagyan sa imong anak sa Kristo. Amen. Amen. God, sentro ang pagkaliton sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Amen. Atong hunahuna, atong kasing-kasing, atong usang isalikway, ang nasa atong mga hunahuna karon, kundi atong i-focus atong hunahuna sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Atong hinuklugan kining awita mga igsuon sa kinasing-kasing. Pasalamati si Lord sa imong gitindugan karon. Daiga si Lord. Hallelujah. Jesus. Ito, awita na. Hallelujah. Pabilin sa pagkinig. Kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga pulong mo, walay ikatandi o dili matupit na ikaw ang among hari. Sa makausang kasing-kasing, Ang kasing-kasing ko, Ginoo, nag-awit tungod sa kaayo mo, nagpasalamat sa mga buhat mo, walay ikatandi o dili matuki na ikaw ang among hari. Jesus, Ang lugan ko, yes, Lord. puno sa kalipay, tungkol sa kaayo mo, wala akong magmahay, nagpasalamat sa kanunay, sa mga buhat mo, ikaw lamang ang balikan ng tanan. Kasing-kasing ko, yes, Holy Spirit of Ginoo, Holy Spirit of the living God. You are so much welcome to move tungkol in the sa atmosphere this morning, dear Lord. nagpasalamat. Ipadayang-daya
Nagpasalamat sa kanunay sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan ng tanan. Himaya ug dungog kanimo igabalik, kay ikaw lamang o Dios nga labing takos. Himaya ug dungog ison, himaya ug dungog kanimo igabalik, kay ikaw lamang o Dios nga labing takos. Ang dugan ko puno sa kalipay tungod sa kaayo mo. Wala akong magmahay, nagpasalamat sa kanunay sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan, ang dughan ko. Yes, oh God. Lord God, Sa lukupaw ko yung mga among kasing-kasing na mga karangino. wala akong magmahay, nagpasalamat sa kanunay sa mga buhat mo. Ikaw lamang ang balikan ng tanan. Kay ikaw lamang ang balikan ng tanan. Kailangan pa ka na itong buhay nga Diyos. Yes, Hallelujah. Lord, amo kang daigon Ginoo ning matawon sa kabuntagon, Father God. Salamat o Dios nga ipasulbong mo diha sa imong Yes, trono sa Lord. gingharian kining among mga pagdaig, Lord. Thank you, Salamat Jesus. Ginoo sa kabuntagon. Salamat o Dios sa kadasig kalig-on nga mong gihatag Thank you, kanamo, Lord. Lord. Sa Hallelujah. pamang Ginoong Dios sa mong mga bisita. Salamat sa ilang mga tail o Dios nga niabot Yes, sila Lord diri Ginoo God. to Thank you, praise Jesus. you Ginoong Dios. Salamat Thank kay you, Lord sa Lord. ilahang gugma kanimo, Lord, nga Yes, inay Jesus. Ginoong Dios nga mo trabaho apan giuna kanla sa pag-serve Ginoong Dios. Yes, Salamat oh kay God. Lord sa ilang kasing-kasing. Salamat sa ilang pagka mahigugmaon diha kanimo Ginoong Dios. Labi na kanamong tanan karon Ginoo, labi na sa Sunday School, Lord, ikaw maga-bless sa magdumala, Father God. Yes, oh God. Pastor Dudong Ginoong Dios, magahatag Anointing, kag kaalam nga Ginoo. langit nun kaniya. Lord, kining among mga pagdaig, among ibalik kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Maligo ta Hallelujah. maigsoon. Once again, God is good. All the time. Time. God is good. Atong palakpakan na itong buhing nga Dios. At karapod ta sa laing bahin. Mo ang pagpaminaw sa pulong sa itong buhing nga Dios. Andam na batang tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Ako ihatag ang panahon. Pastor Dudo. Ang palakpakan na itong buhing nga Dios. Hallelujah. Nagbuntag sa tanan, mga igsoon, dahil sa Ginoo. So, ako ko kalipay no, nga kung sa kuwan pa, first time ko na ako nga naka-fellowship din sa inyo ha. Praise God. So, ang ako ang i-share sa inyo ha karon o dili man ni mo giingon nga sa mga himasa og Bible na ang sige na gid gihapon ko nato nigbasa pero ang pulong sa Ginoo dili gini makapuol sa tuwa. Amen. Kay sumala sa Mateo 4:4, ingon ni Ginoong Hesus nga ang tao dili mabuhay lamang sa pagkaon, kundi sa mga pulong nagagawa sa baba sa Dios. So sa ato pa kining pulong o ang kining naa sa Bible kailangan gihapon nato ning kaunon. In spiritually kailangan nato ning kinabuhi kay dinhi ta mabuhi. So maigsoon ang ako ang ihatag sa inyuha karon pag-share dinhi sa Mateo chapter 13 mahitungod kini sa ang title ani ang sambingay mahitungod sa magpupugas. Sa Matthew chapter 13 verse 1 hangtod sa 8. Ug sa morang adlaw si Jesus nanaog sa balay ug milingkod sa lapihan sa lanaw ug midugo kaniya ang dakong panon sa katawhan.
Tungod ni ana siya misakay sa usa ka sakayan milingko didto ug ang tibuok panon sa katawhan na nagtindog sa baybayon ug gisuginlan sila sa daghang butang pinaagig sang bingay. Ug siya miingon, usa ka magpupugas miadto aron sa pagsabod og binhi. Ug sa pagsabod niya may mga binhi nga diha nahulog sa daplin sa dalan ug midugok ang mga langgam ug ilang gituka kini. Sa 5 ug ang ubang mga binhi diha nahulog sa kabatuan diin dili daghan ang yuta ug kini migitib dayon sanglit kini wala may giladmon diha sa yuta apan sa pagsubang sa adlaw kini nalawos ug kay wala may gamot kini nalaya ug may uban pang mga binhi nga diya nahulog sa kasampinitan ug ang sampinit mitubo ug milumos niini ug ang ubang mga binhi diya nahulog sa maayong yuta ug kini namunga ug may namungag usa ka gatos kapilo ug ang uban kaunuman ug ang uban mga ang uban katloan. So mga igsoon dinhi nga part dili pa kay nato siya masabtan kung unsa ang giparabol sa Ginoo. Pero ato lang hinumduman nga kining pugas but pasabot ani wala ni lain mga igsoon kundi pulong ni sa Ginoo. So dinhi masayra nato dinhi sa chapter 13 verse at 24 na dinhi 18 day, sorry. Dini sa 18 na to makita ang katubagan. Nan patalinghugi ninyo. Ang sambingay may tungod sa magpupugas sa diha ang usa ka tawo makabati sa pulong may tungod sa gingharian dili siya musabot niini. So mao ni ang nasabot sa daplin sa dalan ug gisabot diha sa iyang kasing-kasing kini mao ang gisabot diha sa daplin sa dalan. Subot pasabot di ay kung naaday tay siran. Hello my test. Kung naaday tay siran sa pulong sa Ginoo, unya dili may sabot kana di ay mao ni ang kuan sa dautan nga gisakmit sa iyang kasing-kasing. So unsa man ang gisakmit di mga igsoon kay ngano man ang pulong sa Ginoo, di ba? God is love. So ang sa Ginoo is gugma. Kung makapuan sugat kitag tawo mga igsoon nga wa gi gugma kana mao na siya ang binhi sa dautan nga naa siyang kasing-kasing. So mga igsoon akong tiwason mga igsoon dinhi sa 20 ug may tungod ni adtong gisabod diha sa kabatuan kini mao kadtong mga nagpatalinghog sa pulong diha iya kining dawaton uban sa kalipay sa 21 apan wala siya gamot diha sa iyang kaugalingon. Hinuon mupabilin siya makadiyot ug inig-abot sa kasakitan o sa pagpanglutos tungod sa pulong siya mubiya dayon sa pagtuo. Sumuo ni mga igsoon ang atong bantayan kay mao pud ni ang bisan sa atong kinabuhi. Nga kung usahay bisan himasa ta sa Bible nagakinabuhi ta isip Kristohanon pero usahay sa mga pagpanglutos makaingon ta ba nga nakabalo napabay pagkuan ng Ginoo sa kuan nganong puno naman ko sa problema ani. So bantayanan nato na kay gikatugot na sa Ginoo alang sa imuhang paglig-on sa imong kaugalingon. Amen. So muna tiwason nako mga igsoon ha dinhi sa 22 bahin ni atong gisabod diha sa kasampinitan kini mao kadtong nakadungog sa pulong apan ang kabalaka niining kalibutan ug kalipay tungod sa mga bahandi nagalumos sa pulong ug kini dili makapamunga. Subot pasabot day mga igsoon bantayanan usahay nato ang atong kinabuhi. Ngano man usahay na priority nato ang mga pagpangita sa butang aning kalibutan material. Tinuod. Usahay dili usahay mao gid ni kasagaran Reality. sa ka mga Kristohanon. Kini mga igsoon usa wala pud nato nasabtan. Pag modawat ta sa sa pagka-Kristohanon na atay obligasyon. Tinuod. Oh. Dili na ingon nga
naata sa pagkakristohanon, okay na, safety na ko. No. Ang but pasabot sa pagkakristohanon, kung unsay gisugdan ni Ginoong Hesus, mao ni atong tiwason. Amen. So muna mga igsoon nga dili ta magpagapos sa sampinit. Subot pasabot mga kabalaka ni. Wala namang tay makaunson si mana ni. So dili nagpasabot nga di puta maning kamot. Yes. Ang bot pasabot ani atong i-balance. Yes. Nga manginabuhi ta uban pod nga i-priority nato ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Oh. So next sa 23. O ang bahin nga gisabod sa maayong yuta kini mao kadtong nakadungog sa pulong ug nakasabot ug sa pagkatinuod kini nakapamunga nagaani ug usa kay gayon sa gatos ka pilo subot pasabot nanagahan. Sumuo ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Mahimo tang magmabungahon. Now, nagaisgot man og bunga. Sa Galatians chapter 5 verse 22, the fruit of the Holy Spirit. Nga nung gikinahanglan nga ang bunga gyud. Kay bisan kung dinhi sa tuwa, ibase nato sa natural mga igsoon. Kung gigutom ka moadto ka sa uma, pananglitan mohangad ka sa kakahoy nga mangga o santol, unsa maimuhang pangitaon? Di ba ang bunga gyud? Kay nga naman kaunon, Yes. something nga imuhang i-consume. So mo nang gusto sa Ginoo nga kita mamunga. Kay aron ang mga tawo nga wala nangalagad og nakasabot sa pulong sa Ginoo mao toy ilahang makuha aron ato silang aron nga ato silang madani or magkuyod nato sila sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So mga igsoon, kay kani nagahisgot man sa pag sabot kini mo ni atong pangutana ug akong tubagon naa dinhi sa 24. Kini kay mahitungod man unsa pud ang gisabot. Kini day bantayanan nato mga igsoon kay dinhi sa 24. Ang parabol ng Ginoong Hesus dinhi ang sambingay mahitungod sa bunglayon ug sa trigo. O giasuyan sila sa laing pagsambingay nagaingon. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas ug mayong binhi diya sa iyang uma. Apan samtang nakatulog ang mga tawo, ang iyang kaaway miadto ug ang trigo saburan niya mga liso sa bunglayon. Ug unya mipahawa siya. Busa sa nanubo na ang trigo ug nanguhay kini nakita usab ang mga bunglayon. Ug ang ulipon sa pangulo sa panimalay midugol ug miingon kanila, "Senyor, dili ba maayo man kadtong binhi nga gipugas mo? Sa umanaon sa bang anaa may mga bunglayon?" Ug siya mitubag kanila, "Buhat kana sa kaaway." Ug ang ulipon miingon kanila, "Nang gusto ka bang amo katong aton ug pangibton?" Apan siya miingon, "Ayaw lang kay tingali unya hinuon nga inyong maibot hilakip ang mga trigo." So mga igsoon, og ato ning i-research, ang trigo kini siya ang gamit ani niya sa karon nga panahon is para sa paghimo og pan. So pagkaon. Kining bunglayon mga igsoon, og imo ning i-research sa English, tears ni siya. Kini siya magkahapit-hapit jud kaayo og naong sa bunglayo sa trigo. Kini ang characteristics ani niya mga igsoon. Ang kaning bunglayon wala ni siya gamit o kini bantayanan ni siya kung masagol ni sa uma kay nganuman pakit ni siya og makahilo. So mao ni ang buhat ngingon ni Ginoong Hesus nga buhat sa kaaway. So how come nga unsaon nato ni ma-apply sa tong kinabuhi? Kay kini spiritual ni. So unsaon nato ni nga ma-apply sa ato pero masabta nato nga reality nga nahitabo sa atong panahon karon. So karon mao nato kung gisgutan ganina sa Matthew chapter 4:4 nga ang kining pulong sa Ginoo pagkaon ni siya. So dili mabuhi. So karon kining bunglayon mao kini ang kung masagol ni diya sa uma o kini trigo o ang bunglayon magsagol ni delikado nga nun pag mag-harvest ni siya makahimo ni siya kadaot kay pait man ni ang kuadog makahilo. So mo ni ang gusto sa kaaway karon ang mga kuan sa Ginoo nga madaot. So now aron may sabta nato kay pait naghisgot siya kapait.
kining bunglayon pait siya ug makahilo. Now, unsa may emphasize ni Apostol Pablo dinhi sa Episo 4:30 atong may sabtan dinhi mga igsoon, unsa dining kapait. Excuse me mga igsoon. Ay, Tuhan. So mga igsoon ani ha. Ang kinimanggong kuan is Holy Spirit is nagasimbolo ni siya sa lampati. Now, akong emphasize lang gamay aron makuha na to og unsa ning bitterness. Kay nawala ko gamay about sa verse nga naatoy punto nga akong gikuha about sa kapait. So now, ang salampati ug imo ning i-research mga igsoon, wala ni siya abdo. Kay kining abdo dito lang ninyo makita sa mga scavengers nga mga hayop o kumbaga uwak kay gado pwede siya mukaon og kanang humay o pwede pud siya mukaon og mga patay. So mo ni dili gusto pud sa Ginoo sa tuwa mga igsoon. So now, kining bitterness dili gyud gusto ang Ginoo ni sa tuwa kay mga igsoon. Kaya naman dili ta mamungahon ani. Now, unsa man ang bitterness ato na lang i-direct kining sa atong kasing-kasing kaning pagdumot o sana siya nga bitterness mga igsoon. Isalikway dinhi mga igsoon ato nga makita mga igsoon nga usa ni nga makapasubo sa Espiritu Santo sa Episo 4:30 ug ayaw ninyo pagpasakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimbrihan kamo adlaw sa pagtubos. Isalikway ninyo ang tanang kayugot, kapungot, kasuko, siningkahay o pagtampalas lakip sa tanang pagpanghimaraot. Magmapuanguron kamo sa usa ug usa, mga malulot o kasing-kasing o magpaspina saylo ay kamo sa usa maingon nga kamo gipasaylo sa Dios tungod kang Kristo. So muna mga igsoon, mao ni ang gusto sa Ginoo sa tuwa. Ug daghan karon mga Kristohanon nga daot tungod kay ang ilahang ginahuna basta kay nabautismuhan ako sa ngalan ni Ginoong Hesus okay na. No. Ang ato karon mga igsoon ang importante kailangan ang karakter ni Ginoong Kristo ma-reflect sa atong kinabuhi. So mao nay katuyuan mga igsoon sa mga parabulo sa katong gisgutan niya wala gilain nga naman. What is Christian? Christian means to be like Christ. Kung unsay karakter ni Ginoong Kristo sa unang panahon, kailangan makita na sa imong kinabuhi. Pangutana, sa imong pagkakristohanon, makita ba si Ginoong Hesus karon? Ang batasan ni Ginoong Kristo, nakita na ba? Kung wala pa, hinay-hinay, nag-apply karon. Amen. Mao ni ang importante jud ayo mga igsoon. Kaya nga naman, ingon ni Ginoong Hesus ang kaaway. Now ha, sa John 10:10, unsa man ang weapon sa kaaway? Came steal and kill and destroy. To kill, steal, and to destroy. So muna ang bantayanan na to aron di ta maguba. Pag maabot na kani ang tagubot, espiritu na sa dautan aron kita mga guba. Pero diya sa Joshua chapter 1 verse 9, kailangan ingon ng Ginoo makigbisog kamo. Nga naman, kita sama ta sa usa, gipakisama ta sa mga sundalo. Kita ba mog sundalo nga kanang nagsigirag kato ug nagmaluyahon? Kung ato mo ug inyo na tan-awon ang training sa Scout Ranger mga igsoon. Di na basta-basta. Push up gamay ko naa sila ang gitawag na disiplina. So muna usahay kita ng mga Kristohanon atong nasagol ni Mison ug wa tay disiplina. Wala nato nabantayan ang batasan sa kaaway nga naa gyapon sa tuwa. So muna mga igsoon ang ako ang i-encourage sa matag usa mga igsoon nga kinahanglan atong kuhaon karon sa atong kasing-kasing kana bitong naay pagpasakit sa atong isig katawo sa atoa
usahay atong tigumon. Usahay pod kani bitawng muhimo tag kamaayo, mag-expect ta nga kanang balusan ta. No. Ang gusto sa Ginoo mubuhat tag kamaayo kay para na sa iyang kalipay. Amen. Kay ngano mo nay hinungdan nga ang tao makapamuyboy pag mubuhat siya ako ng taga-bukas ni tawhana ni. Pagkahuman, sunod adlaw nilahi. Ngano man? Gitamnan sa kaaway o bumlayo niyang una-una. Pag adto nimo na usab na ang iyang batasan, nag-away na mo. Sumuna mga igsoon, bantayan na nato. Mabuhat ang kamaayo sa itong isikataw, dili na to ihapon. Gibuhat na to na kay mo isugo sa Ginoo ug moonay atong obligasyon. So muna mga igsoon nga unta nga nakapanalangin ko o na-bless mo sa ako ang isya. Di na nako kayo taason. Kaya nga naman, bisan pag moabot kong tag 1 oras, 2 oras na ko din ang importante nga ang related kayo sa tuwa garon. Ang atong ipadaplin kaning pagkabiter ni si bunglayon, kini pagkapadinungtanon, kung mutabang ihapon, kana mga igsoon, mao nay atong ipadaplin. Ingon si Ginoong Hesus, ang Ginoo gani daw, iyang gibuhat ang kamaayo, pero usay ang tao wala gihapon day pagbuhat, pagbalos, wala ikabalos. So mo na atong sundon ang batasan sa Ginoo mga igsoon. Praise God. So mo lang to mga igsoon din ako kay tason, salamat kayo og mga buntas tanan. Praise the Lord. Atong palakpakan ang ato ang halaga na gigamit karon. So, kinsay na ay ikapaambit sa ato ang pulong na Sunday School sharing money. So, pwede mo ato sa pulpit. Oh. Sunod na po si Pastor. Sige, sunod ka Pastor kay Pastor Nelson. Nindot kayong pulong sa Ginoo karon. Hallelujah. May buntag. May buntag. Kuan, ang gisgutan dinhi part man ni o kinibitawng sa sambingay ni Ginoong Jesucristo, part ni sa katong usa ka tawo nga nagsabwag og binhi dito sa uma. Nya gi illustration ni Ginoong Jesucristo dinhi ang upat ka klase nga yuta sa nasabuagan sa mong binhi. So kay sambingay man kaya ganit diri man sa Nueve, mingon man siya, ug mingon si Jesus mo sa akon aduna ka mo'y dalunggan pamati. Ang meaning sa pagpamati, dili lang kay nakabati ka nya di ka kasabot. Kinahanglan sa imo pagpamati masabtan muhabol ka kung sa imong pasabot ani. Naman diri sa pikas nga side sa ikaduhang utong nga gibasa ni Brother Marjon, Dodong. Pasabot ni Ginoong Jesucristo ni kung saan ang matanga sa sambingay nga iyang saysay. Diri na to makita igsoon nga kining Ginoo nga atong gisimba ug atong gisunod. Doon na siya gibuhat, gihimo about sa kining pagsangyaw o hatag og pulong ato sa mga katawan. So kay sa Ginoong Jesucristo mamay atong Ginoo pasabot nga ang ato pong systematic sa pagsunod nga to kang Ginoong Jesucristo maora kasi milara walay kalainan. Ang ako lang ani nga ipasabot nga kining gisgutan dinhi nga yuta kay na may gisgutan si Ginoong Jesucristo dito nga nasabugan dito sa dapit sa dalan unya gito sakra po dayon sa langgam. Ang langgam diri bot pasabot ni Ginoong Jesucristo mao man ni ang yawa nga kun ang tao makadungog sa pulong sa Ginoo nga kun diara sa dapit sa dalan buta na to doon na siya gana sa pagdawat sa pulong sa Ginoo apan lagi kay dapit sa dalan so dali ra kayo kuhaon sa mga langgam. Ang pagkuha sa langgam o kining yawa nagasimbolo ni sa ato ang pagtuo nga to sa Ginoo nga doon na tayo pagtuo apan dili siya kagamot kay nga naman kuhaon na dahil na siyawa nga bitawng magsangyaw ta nga naaras kadalanan doon itaw maminaw ana maminaw siya pero matinga ka nga pagkaugma di na pud siya modasig tungod kay nga dili na to na ikapaninga kay naa na lagi na daan nasulat na daan diri sa pulong ni Ginoong Jesucristo. Kung nakita nga magsasangyaw ayaw nagka problema kung ang tao dili na pud sa sunod
Kay naana ning daan. Di pahibalo na ni daan ni Ginoong Hesukristo. Ingon pamangani siya ang katong dunay dalunggan kinahanglan mamati siya. No, mamati. Amot pasabot sa pagpamati dili lang kay maminaw ka kinahanglan sabton. Sabton pod ana amot pasabot. Napod siya isa dito gi-ilustra nga kuan kini duna poy usa ka binhi nga nahulog dito sa batuon. Kining kuanigson batuon nga kasing-kasing. Sa diya makadungog siya sa pulong sa Ginoo. Dali ra kaayo siya nga makadawat, no? Malipay din siya makadungog. Gisulti ni Ginoong Hesukristo apan dili siya makagamot. Kay batuon lagi. Dili siya makatubo. Kay kung ato adyong kuno ning tanom, kung magkuantag binhi, kung naa sa batuon, muturok man tuod siya pero dili siya ka puwersa og maayo tungod sa kamabaw sa yuta. Kaya ang yuta manggod nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo dinhi igsuon, kadto magud ning atong heart. Kani magud atong kasing-kasing, no? Ako lang ning giklaro pag-ayon kay aron masabtan kay dili lang ta ingon nga mobasa Bible kun dili ingon man si Ginoong Hesukristo kay inglan kun dunay dalunggan mamati. Dili sa pagpamati kun dili sa pagsabot, ang bot pasabot ni Ginoong Hesukristo. So dili gyud siya kagamot kay naa man siya dito sa batuon. Remember, batuon siya. Kung makadungog sa pulong sa Ginoo, kung imo siyang sangyawan, naay tao nga madasig diretso. No, malipay siya makadungog sa pulong sa Ginoo. Apan lagi kay naaman sa batuon, so dili siya ka tubo ug maayo. Kay di man siya katubo ug maayo, makabati siya og init, so dili siya kagamot kaayo sa mahitabo. Malaya siya. Kanang word nga malaya, dunay tay mamatay gyud ang pulunga nga natanom sa diha sa iyang kasing-kasing. Kay daghan kayo karon makadungog siya sa pulong, okay kayo apan sa dihang matinga ka pag-abot sa panahon mawala na. Tungod sa kainit kay ang kainit nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo dinhi mao man ni ang kahimtang sa estado sitwasyon sa ato ang palibot. No? Kaya ang tao dili gid siya katubo tungod kay doon na siya nakita siya ang palibot nga pwede siyang mabad influence. Mo na di siya katubo. So naapoy gibutang ng Ginoong Hesukristo dito part sa doon ay binhi nga natunong dito sa tunokon nga dapit. Kining tunokon na igsuon kay di na matamatingaan kay tunokon lagi so gapuson siya matubo man tuod kaya ako mag-uuma magyud ko mutubo man tuod siya pero poston siya sa katong sagbot nga doon ay tunok ug remember mo kaning sampinit dali ra kay ni siya mugapos sa mga tanom kung sa itanom nimo. Unya dili siya tubo gyud ug maayo dili siya mahimsog nga pagtubo sa part sa tanom nga nakaibutang dia nga binhi. Ang tunokon nga gisgutan ni Ginoong Hesukristo kini ato ang mga problema. No, do na tay pagtubo apan dili gyud siya kapwersa og maayo tungod kay daghan kay suliran nga naa adlaw-adlaw atong nasugupa. Ang binhi nga naa sa atong heart dili gyud ni siya katubo og maayo. Tungod kay ngano man do naman tuod binhi nga nakatubo sa imong heart tungod sa problema mo atras ka. Usahay, atras abanti ang mahitabo nimo, mutuo ka sa Ginoo dili. Kay ngano man, makaana matas ko pagalingon nga tinuod baka ni nga nay Ginoo kay ngano man moabot man sa ako mga pagsulay nga grabe na kayo. So dunay panahon nga mo atras ka. Mao ganing uban backslide na. No kay di man katubo tong binhi nga nasa ing heart good. Mao na ang gisgutan ni Ginoong Hesukristo dinhi igsuon. So naapay gisgutan diri nga kining binhi sa maayong yuta. Iyahang gikuan diri ang numbers no, siya nga dunay nitubo og 100 ka pilo. Doon na po'y nitubo og 60 ka pilo. Doon na po'y 30 ka pilo. Ang bot pasabot ani kining binhi dito ni nabutang sa maayong yuta. Kay ato bitang sabton igsuon nga kanang dili man ato kuan dili man ato pagsaway kay naay bag-o pa lang i-compare nimo sa uban nga dugay na pero makita nimo ang iyang pagtubo daghan. Naka-observe mo dili na ato hypocrite at ako klaro-klaro lang ni dugay na 40 years na nangalagad pero matingala ka nganong wala man siya nagtubo. Unya dunay bag-o apan daghanan ni tubo. Ang gihisgutan ni Ginoong Hesukristo diri natumong ni sa maayong yuta. Kay kining tao di ay kung pananglit ang binhi nga natunog sa maayong yuta, daghan dayon ni siya mubunga. Mulihok man ni siya, mutrabaho man gini siya.
Taman yun sa ginawa kay ang ako lang no pagsabot ani kining gisgutan nga numbers ni Ginoong Jesucristo din ni tao ni siya nga kinanglan ang tao kung ikaw sumusunod ni Kristo mo trabaho ka mo dili ka magpuyo ang bot pasabot nako kay gipalitan ni Kristo igsuon dapat magamit ka gamiton ka dili kay pwede nga gipalit ka niya imagine na atong una si Kristo grabing sakripisyo sa cross nagpalansang para nimo unya sa dihang napalit na ka unya nagpuyo ra ka wa kay gamit lagi kay wa man kay gamit ang bot pasabot ana wala kay kalainan sa uban dili jud ka pwedeng mamunga kay nagpuyo ra man ka so ang ato ang pagkahimong Kristohano igsuon ang konklusyon ani mao lang ang ato ang pagtuman kung kailangan do na tay gisugo do na tay trabaho ang trabaho na to mao ang pagpatubo sa pulong sa Ginoo atong ihatag ngadto sa uban aron nga ang imong heart pod no ang imo pong heart maayo pagtubo tungod kay nagtuman ka sa pulong sa Ginoo sa dihang ang tao mo reflect po si Kristo sa imong pagkatao ang uban pod mosunod na amen ganahan na sa imo ha dili na kailangan pa nagmoingon nimo kung sa imong relihiyon igsuon kung mo kay na reflect si Kristo kay ikaw man ang sumbanan kay si Kristo man ato ang gisunod makita na sa imuhang pagkatao si Kristo kay ikaw ilang gibasa nakuha ninyo so sa diha nga mo sulti kag tao lagi kang imuhang heart maayo man sumubunga jud ka mudaghan jud na pero kung ang heart na to igsuon dili maayo diha na depende sa imong pagpamunga nabitaw giingon nga maila ang kahoy pinaagi siyang bunga no di man pud pwede nga ang kahoy mamunga siya maay bunga kung daot siya unsa ginamin ni Ginoong Kristo ana ang heart na to kung daot na di kini sa kapamunga so wala man ko mag-ingon nga gilaspan ako tanan no do na may mga maayong yuta nga nagatinir sa iyahang kaugalingon nga pwede siyang mudaghan no ang ako lang ani nga isip kita nga Kristohanon igsuon atong himuon di man ta ingon nga di nato mahimo ni atong himuon ang unsay giingon diha sa pulong kay di man pwede nga mamiminaw lang ta kun dili pagsabot pagbuhat ato ni himuon i-practice atong kaugalingon nga mumunga ta kung pananglit daghan ka kusog ka mamalikas sa imong hagibaling pagkatao kay ikaw man ang punuan mupunga kag maayo kung dalo ka sa una ibutang na tong mangkinatago na ta amen ba amen o pananglit to kusog ka mamalikas anang kuana di ayaw putla wala ang pagpamalikas amen kung pananglit dali ra kang masuko o wala ang pagkadali masuko moingon day makaya ka na pastor kaya kayo kaya perting kayahan na labi na inubanan nimo sa pagluhod pangayo sa Ginoo kaya kayo wala na ako gikagarantiya mga igsoon kung buhaton nato na mamungat ang daghan diri amen ang kulang lang nato ang pagkamaayo sa atong kasing-kasing kay way laing gitumong ni Ginoong Jesucristo diri uma kining yuta nga Ginoong Jesucristo dili ni sa literal nga uma kundi ang atong heart kini atong heart kung matamna ni siya maayo nga bini nya maayo pag atong heart mamungat ang daghan mo nang nagilos si Ginoong Jesucristo diri og numbers nga tao gini no ya dagan mang matang sa bunga ang gisgutan ni Ginoong Jesucristo kay sa Galacia 5:22 nagisgot nagbunga dito sa atong habit o kinaiya kay way lain gibutang diha ang una gyud gugma wa na gilain ana bisag nagbutang pa siya uban diha sa ubos pag wala ka anang gibutang nato og kung pananglit do na kay kindness pero wala kay goodness useless no busa nabutang tanan na isa tanan sa gugma kay kung ikaw do nay gugma isuon diha na nimo mabuhat ang tanan salamat Praise the Lord. Ako ba'y gidasig makapaambir sa atong Sunday School. Bilay ko ng Diyos. Ito, Pastor. Pataas. Nindot ka ay mensahe sa atong buhi na Diyos ng Aglawa. Okay, mabulang din, no? Ang gigisgutan din nagisgot magutag may tungod sa sambingay o parable sa Matthew chapter 13, 1-8. Now, ang character din dunay gardener, okay? Unya seed, unya katong ground, okay? Now, ang seed gisgutan din which is the word of God. Okay.
Now, diskuta na to ganiha, karon isa tong Sunday school teacher, he speak about the other side, the one side of the coin, okay? But let's turn the other side of the coin in relation to this topic, okay? Sa kinitawag nga sambingay. Now, wato ko na ta sa ginatawag nga nga kining about the heart. Okay, the ground representing the heart of the person. Remember, ingon ang Romans, no, ingon nga, ang tanang tao bakakon. Tinod? Bakakon yun. Now, gimotarong ta sa Ginoo, pinagi sa iyahang dugo. Okay, Amen. now, another side is, the heart is more deceitful. Yes. No? Mangingilad ang tao. Daghang kayo mangingilad, boy. Limbongon. Gani ang tao, mangilad siya, mato sa isa katao, sa isa kalugar, sa isa kabarangay, mag-promise na dito. Dahil ikaw lagi na kung gibuman, huwag ginilain. At doon po sa pikas barangay, magano po siya nga, dahil ikaw lagi na kung gibuman, huwag nagilain. At doon barangay, so, 5 ka barangay, so 5 na pagkabuk yung giilad. So that is something wrong with our heart. Okay? Nakaroon. In relation to the seed, ang seed, it could be the word of God. Kasi kung ganyan, let's turn the other side of the coin. The seed, it might be you. Yes. Ikaw. Yes. Kung kuha na itong literal na seed, kung itanong na ito ka ng seed, bangagan ang yuta, unya ibutang ka ng liso, unya tabunan. Kung ikaw na siya, nagitabunan, ngit-ngit kayo. Yes. Kasi ngit-ngit na kayo. But remember, even how darkness, how can ma-experience na itong the dark ages of your life, God is doing something inside the ground. Yes. No? Nagapanghimo siya dito. And then, once that ground, mag-start ang work ng Lord, magkitib na siya, o maggawas na siya, maghatag siya o ng dahon. It means, God is doing something in that deeper ground in our lives. Yes. Okay? Now, in relation to evangelism, okay, short lang there are 4 kinds of the ground. Sometimes, mugawas ta, maghimo tag evangelism, dili tanan nga mudawat. Yes. Dunay dawat-dawat, ug dunay ginatawag nga tinuod nga pagdawat. But our attitude, unsa man tong attitude, kanuna lang kita musulti may tungkol sa pulong sa Ginoo. Amen. And then, upat ka ground, di ba? Upat ka ground. Kining tulo ka ground. Mahimo mo dawat-dawat lang siya. Yes. Mahimo nga mudawat gi sa tinuod. Pero doon is something wrong sa iyong kasing-kasing. O doon na po ginatawag na nidawat siya. Pero dili siya maka-endure sa mga pagsulay sa kinabuhi. But remember, doon ay isa ka ground, which is the good ground. Yes. Ihatag ra gyud na sa Ginoo yun. Amen. But our responsibility is to go out. Reach Diba? out. So, ingon ang punong sa Ginoo sa kining Great Commission, go and make disciple. Make disciple. Baptize. Kung di pa sagot, this is imperative command. Yes. No, this is imperative command. You go, make disciple and teach them Thank you for what your word. to do. Di ba? So, di lang ko to kay this is a very good topic, no? So, kining bird, gisgutan din about the devil. Amen. Mga sirkumstansya, kung minsan, dili maghatag og pabor sa ato, pero we can overcome. No? Yes. We can overcome this world. Ganun man, Christ is already victor. Yes. Mananao na sa Amen. daan. Okay. Now, gamay nga illustration. Kanabitang lansang, kung imo nang balion, di ka kabali, anak. Kung balion nimo kining palito sa posporo, ay dali ra gyud babali. Pero itupad ni muna sa dito sa lansang, kunya gusto ni muna siya og pulang nga kanang illustration nga pulang nga hilo nagrepresent it's the blood of Christ and the lansang is God and the palito is you. Never can break you out and never can separate you from the love of God. Amen. Og dila Praise ko the to, Lord. mayong butay.
Hallelujah. Dalaygon kaayo ang Dios no sa iyang mensahe karong buntaga na pabay magpaambit sa ato ang Bible sharing karong kabuntagon. Sige, Pastor Neil. May buntag sa no? Buntag. Na may gisgot dito sa ato ang kuan, Sunday school teacher, duham to kasambingay, ang isa kay sabot sa sakbo. So, mo share po ko gamay lang po ng kata kadasig. Amen. So katong kani gisa-isa naman yun ni Jesus Drea sa Mateo 13 verse 36. Nangutana pa ganito yung mga tinunan nga magtutudlo pasabta kami mahitungod sa pagsabot sa sagbot. So pasabot ni Jesus Drea sa Mateo 13 verse 17 ang katong binhi nga nagsabot mao katong anak sa tao kuno si Jesus. So nani si Jesus Drea aron pagsabot og mga pulong nga ang katong mga tao nga patay sa spiritual mabuhi pinaagi sa pulong ni Jesus. Yang umadre mao ang kalibutan. So mao ni nga karon sa atong panahon karon nga gikan sa henerasyon sa panahon ni Jesus o sa panahon ni sa mga propeta antos pag-abot ni Jesus ug sa karon nato karon nabot ang pulong. Kay kani katumanan yun ni sa mga gipangsulat sa propeta nga ang pulong sa Dios magmadaugod hangtod sa paabot sa atong panahon karon. Mao na ni karon nga ni kaylap dili lang sa mga Hudyo kundi pati sa mga Hintil. Kay nga naman kita nga mga anak nga nagkatibulaag patay sa spiritual kaniadto karon gibuhi ka pinaagi kay Kristo. So mao ni ang misyon ng Jesus Christ nga isabuag ang pulong dili lang sa Israel kundi sa tibuok kalibutan. Sa diya nga wala na si Jesus, nagpadayon ang iyang mga apostoles. So, sa katapusan jud no nga gipadayon jud ni Apostol Pablo. Siya jud ang tinawag, pinasahi nga tinawag alang sa mga Hintil. So si Apostol Pablo nagsabuag og pulong sa mga Hintil kay nay uban jud nga iyang gisabuagan dito sa Israel nga Hudyo wa jud naminaw wa jud dito. So niabot jud ang panahon nga dito jud nabaling ang kaluwasan sa mga Hintil. Kaya ang kasagaran jud sa mga Hudyo wala jud kayo nito. Pero dili tanan kasagaran na yung mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod, iskriba, wala jud dito sa gipangsangyaw ni Apostol Pablo kaniadto. So do mo to na nabaling sa tuwa kaluwasan na sangyaw sa mga Hintil. Dito na napokus si Apostol Pablo. Unya ang kining sagbot mo nito nga sakop sa yawa. So mo na ni katuning mga tao nga way pagtuo kang Kristo. So gisangyawan na sa mga apostoles pero agyapo nito kaya nga naman kitaptapan man ang ilang unahon. Ilang kasing-kasing puno sa pagkadautan, puno sa pagkagarbuso. So di nila makita ang kahayag. Muni ang sakop sa yawa kining sagbot. So ang kaning nagsabot og sagbot mo si Satanas. Mo ni nagakontrol sa sistema ning kalibutan na. Katong mga tao nga dili makita sa kahayag kitaptapan ni Satanas. Unya ang kaning pungkuan ang kaning mga binhi no ang binhi no nga kining konre mo ni sakop sa kingharian sa Dios. Tung nakadawat og pulong ba og nay pagtuo kay Kristo sakop sa kingharian sa Dios. Kani ding giingon diha nga pagpalambok sa kingharian sa Dios. Kinining mga tao nga nay pagtuo kay Kristo. So ang kingharian sa Dios giingon dili man ingon nga literal nga kingharian jud spiritual man naman sulod sa tong kasing-kasing. So mo ni karon ang pagpalapnag sa kingharian sa Dios pinaagi sa pagsangyaw sa maayong balita mo ni kita karon nga nasa tong sulod sa tong kasing-kasing nga natay gugma mabati taw gugma sa atong gisika tao mo ni bati mo nang musangyaw tag maayong balita kay ni bati ta gugma gud. Ang gusto nato nga dili lang kita malos kundi dili apil tong mga ubang mga tao nga naas kang ngit-ngit. Amen. Ingon pa diya siya kano si sa Judas. Dili Judas Iscariote sa Judas Juan Tadeo sulat ni Judas. Ana pa gani siya diri nga luwasa ingon sa verse 23 luwasa ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Kalayo usab ang uban apan pagbantay di kay bisa ng ilang bisti nga nabulingan sa daotang kailibgon. So ato silang luwason, ato silang gonon matabangan. Pero dili ta
mo sundog sa ilang mga binuhatan ng mga daotan. Yes. At ato silang kuno ba may mayad lang istoryahan nga dili maayo na yung kanang nabuhat ang mga daotan kay ang Dios gugma man. So itong i-share nato nga tagaan yung paglawom ang tao nga wala pa diha sa kahayag. So muna yung purpose no sa maayong balita na ang tanan tao maluwas. Kay gusto man sa Dios nga maluwas jud ang tanan tao. So tagaan to paglawom bisan pa mangani ang katong mga naspiniritso. Itong mga rapist, mga mamatay tao, grabe kahugaw nyo ano? Ingon pa sa Isaias 1:18 na, bisang pagdagtumpula pa imong mga sala, kaya na papution sa Diyos sama sa balhibos karnero. Amen. Kadto na mga daotan kayo, gitagaan pa ng pagdaon sa Diyos. Nga naman, ang gusto mong sa Diyos God nga ang tanang tao makabalo sa kabubuton sa Diyos. Ipadayag na sa atong panahon karon. Kinahanglan ang katong mga tao katong wala pa yung kadungog sa mensahe ato yung walihan no ato lang tamnan og subuagan pa yung binti nga aron ang katong mga tao nga wala pa das kahayag makabalo unya diha na proseso sa kabaguhan mabati nila ang kabaguhan pinaagi sa mga pulong nga atong nasabag og sa ilang nadungog og sa ilang nabasa sa Biblia. Dili man ta makapabag-o tungod sa tao, ang Dios ra man jud ang bago. Sa Amen. sa unang Korinto. Kita mo sabwag, kita mo bisbis, pero ang Dios ang magpatubo. Amen. So mo nay nindot kaayo no. Nga atong samtang dapat ta diri karon sa kalibutan mo atong panganamdaman kay moabot ang panahon nga wala na moabot si Jesus Christ sa ikaduhang higayon. Katapusang paghukom na wala na. So, ang katong mga tao jud nga katong nagbuhat sa iyang kabubuton. So wala na rapture na maabot ang panahon nga rapture na wala na magsangyo og mga balita. So may kiingon sa Revelation nga duha ka saksi. So mapahayag. So sa wala ka na siya sa lahi na po na siya nga guhat pero samtang nabuhi ta ni samtang karong henerasyon dapat ta ni kalibutan na antay kaalam nga sa pulong na sa buwag lang yung tao, buwan, bini. Amen. Momon yun na yato ang banjot trabaho na anang pagsimba, pagdaig na to, di sa Ginoo, pagsabwag ng pulong. Momon yun na yato ang buwan. Muna ipurpos nga nabuhay ang kalibutan na aron ilhon ang Diyos, simbahon, daigon ang Diyos, o ipaila ang iyang pulong sa tibuok kalibutan. Muna ingon na sa Mateo 28, no? Nga, atong basahon na sa Mateo 28. 19:20. Panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan ug isang niyaw ang maayong balita. Pero makadungog po ng mga silingan ba? Tuwing Sa ko po. tanang katawhan. Tungod niini sa inyong pagpanglakaw, himuha nga akong mga tinunan ng tanang katawan sa tibuok kalibutan. Tinunan. Unyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ko sa Espiritu Santo. Kung tudloy sila sa tuman sa tanan nga akong isugo kaninyo. Binumdumi ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Amen. So ang pulong sa Dios no, hangtod sa katapusan, hangtod sa hangtod. Bisag mawala ang langit ng yuta pag naagi ako ng pulong sa Dios. Amen. Monay nindot kayo nga pulong. Nga monay kuan ang neto paningkamutan no nga kining makalahong tay tahanon sa katapusan. Nga iyang pulong dili mawala sa sulod sa kasing-kasing. Bisan pa man luyos mga problema kalisdanan, iyang po lang nato. Ang ato yung ikuan ano? Ining prayer, ang pula nyo tag, dili mawala ang pulong sulod sa itong kasing-kasing. Amen. Kaya kung mawala di pulong sulod sa itong kasing-kasing, may lisod ka, mapaputol na itong koneksyon sa Ginoo. So, ang number one yun na, prayer yun mga po yun. Kung may buntag sa tanan, nagmawalan to. Amen. Salamat. Napabay, idasing, makaambit. Busog na gani ko karon sa pulong sa Ginoo. Wala pa gani ang divine word, mga busog itagtaman sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Maayong buntag igsoon. Ay buntag, Pastor. Hallelujah. Ang pulong sa Ginoo ito kayo. Amen. Gipasabot dito ang seed, ang binhi nga gitanom sa matag usa kasing-kasing sa tao. Tao maginigibot nga aning pulong. Dili man katong kabayo. Dili man katong baboy. Dili tao gyud. Sabi niyo igsoon, the word of the Lord dili lang ni siya is about sa kanang ato ang
pagsangyaw sa Ginoo. Dili lang na siya kay kana kuan mo gud na siya intentional decision gud nato. Kay dili man ta makahimo kung dili nato buhaton. Amen. Yes. Intentional. Kana bitong imuhag yung pugson ang kaugalingon. Desisyonan. O desisyonan gyud kay mao man ay kuan gyud about sa evangelism Kuman. nga kuan. But dirita sa unang-una ditas tong kinabuhi nato. Amen. Ang word ni Lord ingon pa diha sa Mateo nga gikinahanglan mudanag sa kalibutan. Unang-una sa atong kaugalingon. Amen. Amen. Kay dili ta dali nga makaingon sa atong kaigsuonan kung nakita nila nga kita dili maayong ehemplo. Tinuod? Pinood. Kay na-remember nako si Bishop Amit ba nga ingon siya dito nga kamo ang sulat sa katawhan. Suwat. Kamu ang suwat. Oh, kamo ang sulat. Kita ang sulat. Dili lang kay kamo kay basig kamo ra pod ingon ikaw day pastor wa day kalabot. Happy. Kita ang sulat sa katawhan. So dapat sa atong kinabuhi nato makita ang kahayag. Amen. Unang-una, dili lang sa gawas, kundi sulod sa atong pamilya nato. Yes. Amen. Amen. Moingon man ang silingan nga, moingon man mga kuan, wa magay kakakuan sa imong anak nimo diha. Lisod, masumbalik sa tuwa. Amen, tinuod? Pinood. Masumbalik sa tuwa igsoon. But atog yung tinguhaon na diha sulod sa atong pamilya, mo'y una natong nasangyawan. Pinood. Ato ginang hilakan sa Ginoo na. Yes. Amen. Kay kita biya ang tan-awon sa tao. Dili ba gyud nato ma-blame ang katawhan igsoon, dili nato makuha ng tao nga mutan-aw gyud na sa atong kinabuhi nato. Nya kung naay isa diha nga makita nila, oy. Lingo-lingo, wiper dayon. Amen. Amen. Tinuod ba na igsoon? Tinuod. Mao nang sa atong kinabuhi nato kailangan nato mag-ampo. Kailangan nato mangayog tabang sa Ginoo. Amen. Nabisan mubo lang nga pag-share dili man nato makita nga naglakaw kita. But sa atong mga trabaho, sa atong pagbiyahe, na tayo makauban, diha pwede nato masiran sa pulong sa Ginoo. Si Jew City bitaw nga kuha na siya kana bitaw Amerikano nga itong may Black American. Sa dihang kanang evangelism kana bitaw pangananang nagseminar may sa iyang evangelism kuyaw kasi pamaagi pod. Ang iyang pamaagi niya simple lang iyang gisuot. Murarag wala nga kuan. Unya iyang Biblia wa siya nagdaad tong dako. Mao po na iyaha. Lahi man po ng atoa nga estilo. Gamay kay ang Biblia, murag ana ra siguro kadako. Ibutang niya diri Suroy-suroy siya. Pag suroy niya, manuktok lang siya. Ayo. Tapos naa siya mga kuan, gwapo mo lagi na imong kuano. Then mo insert din siya diha sa pulong sa Ginoo. Pwede ba mo share ko sa pulong sa Ginoo? Uyo kay yang pamaagi niya, but effective to sa iya ha. O sa to wala po kuan kay iya mantag kuan iya mantag strategy. Amen. Pwede na to nabuhaton even sa atong kinabuhi nato bisan asa ta muadto bisag unsa atong buhaton pwede ta makasangyaw sa pulong sa Ginoo. Bisan diha sa Facebook pwede kaayo. Yes. Amen. Gamito na to ng teknolohiya kay kaniadto nga panahon kaniadto man to. Yes. New generation, but okay gihapon kaayo, wala man tay strategy lagi na nato. Bisag unsa atong strategy, ang importante na sangyaw nato ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Importante nga dili ta kada bitong paninglan sa Ginoo, ikaw wa jud kay gibuhat dito ba? Igo lang ka. Amen. Amen.
Kabalo kay so na usa ka story last na ni siya na kuan. Na isa ka pastor nga nakikistorya po sa pastor. Actually kadto na pastor pinakadugay na to siya nga pastor. Abot na siguro siya 40 years. Pero ang iyang membro gamay ra kayo. Sa dihang nakikistorya sa pastor nga bag-o pa to siya na pastor, perting daghanag membro niya. Nangumusta ang usa ka pastor. Ingon sa pastor, kumusta naman ka diha? Ingon tong gamay rag membro na pastor. Perte lagi laaya pastor, gamay ra og membro. Gamay ra kay kong membro pastor. Ikaw diha pastor, perte. Imaya sa Ginoo pastor, ni daghan gid ako membro. Ana siya nga, pastor, nakabantay ka atong ingon tong daghan og membro. Nakabantay ka atong si Maria pastor nga sige simba da sa inyo ha. Ana siya nga, oh pastor, nakabantay ko pastor. Murag dugay naman to siyang wa gid ka kuan pila na katuig ba wa na ginako sa kitan. Ana siya pastor. Abi nimo pastor, ako ang iyang igsuon. Kani adto pa sa sige sa paminaw sa iyang wali iyang gitiknot pag maayo. Hangtod pag uli niya sa balay, iya kong gisiran sa pulong sa Ginoo. See? Abi nimo pastor, pasalamat ko sa imong pulong. Yes. Hallelujah. Kay kadtong si Maria naminaw sa imong pulong nimo, gisir niya sa kuha. Hangtod na ako naluwas ka. Praise the Lord. Hangtod nga daghan na Do pugod not naluwas. underestimate. Amen. Amen. Padayon lang ta sa buluhaton unsay mga butang nga atong mahimo sa Ginoo atong buhaton. Amen. Amen. Kay wa ta kabalo sa mga kuan sa Ginoo. Pasig ka na lang day imong istoryahan maluwas na. Yes. Amen. Mamuhat pa. Amen, mamuhat pag yun. Ako kabalo sa una, sa una nakoy barkada sa una nga gisiran ako sa pulong sa Ginoo. Sige sa panigarilyo, bisyoso kayo gitagaan ako Bible. Ako kabalo ng kung asa na siya. Mao nang sa atong kinabuhi na to, kutob sa atong mahimo na to. Ingon siya diha sa nakalimot ko sa verse, ingon siya, kung dunay magwali-wali. Correct. Kung dunay mo dasig-dasig. Kung dunay mo sangyaw. Amen. Yes. Importante nga nakapalipay ta sa Ginoo. Amen. Kining atong kinabuhi nato nakita sa uban nga naay Dios nga atong gidala. Hallelujah. Amen. Amen. Ang importante lang gyud dili nato gyud kalimtan bisan gamay lang nga pagsangyaw sa Ginoo atong buhaton. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Daygon kay nga atong buhi na Dios igsuon. Tako siyang pasidunggan o pasalamatan. Share. Bani kaya tulong mo namin natin. Hallelujah. Kanang Sunday bitaw nga gusto nimo mapuno ka sa pulong sa Ginoo. Lami kayo no? Nga makapaambita ang imong kaalam na anapod madungagan na pud ako. So lami kayo. Ang atong pulong karon grabe gyud ang iyahang reflection sa ato ang individual nga pagkakristohanon. But mangayo ko daag sorry kung naay mga pulong di adto nga wala pa na-apply nimo ug on the way pa gi-process pa ka sa Ginoo. Kaya ang ato ang pagkakristohanon dili condemnation, dili panghukom, kundi pagtinabangay nato sa matag usa nga kung nagkulang ka ani nga part luhod sa Ginoo. Lord, ako atong pulong ganina Lord ba kabalo kong nagkulang ko Lord. Tabangi ko Lord, bi maluoy ka. Ingani lang gyud ang ako ang style. Mangayo sa Ginoo. Lord, ako ato kada pulong nga madunggan nako sa mga pastors na adri sa pulpit, akong gina-apply diretso sa akong sarili nga ako para ako ato. Kung asa ko nagkulang, pasaylo ako Lord. Kung nag-excel ko, ay salamat Lord, nabuhat na ko ito nga part. Amen ba? Kay kitang tanan nga gibuhat sa Ginoo, upon creation, gihoy pantag espiritu sa pagkamatarong sa Dios. Kinsang espiritu?
sa Ginoo nga espiritu, dili sa yawa nga espiritu. Maunang karon pa lang klaro dapat sa imuha nga ang tanang dili maayo, dili na espiritu sa Dios, gikawat lang na sa yawa. And now, what are these fruits of the Spirit nga gihuyop sa Ginoo? Maunang gibutang gyud na akong Galatians 5:22-23 para ang tanang mo anhi diri ma-remind ta nga mauna dapat bunga nato sa atong pagkakristohanon. Love, peace, joy, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kung dili pa man na 100% pangayog tabang sa Ginoo. Lord, gamay ra kong pasensya, Lord. Makadungog gani kong istorya, Lord. Nya makabasa kong post sa Facebook, feeling na ako na to'y giigo, Lord. Nga? Amen? Labi nagnaata sa mga problems ba? Timaning ang balaang espiritu sa Dios gasusi kanunay sa imong kasing-kasing. Mabakakan nimo ang tawo pero dili ang balaang espiritu sa Ginoo. Amen? Amen. Now, ikaw ang suwat sa Dios. Pahirama si Lord sa imong kinabuhi. Pahirama siya sa imong kasing-kasing. Nga puno sa pruta sa balaang espiritu. Paningkamutik yun. Kay ingon ang pulong, gibuhat kamo sa Dios para sa tanang maayong butang. Kutob lang yun sa mahimo nimo. Buhata ang tanang maayo. Amen. Kay wala ka namuhat para ma-please nato ang tawo, kundi namuhat ta kay gihigugma gusto nato pahimutan pasalamatan ang Ginoo kay grabe gyud siya ka maayo og dili ta kabayad sa iyang pagluwas ka nato. Unungan na ang imong guilt feeling nga makasasala man ko tungod sa imong pagkatawo. Hunungan na. Kaysa dihang gidawat nimo si Jesus Christ, you are now the Holy Spirit work in progress. Gitrabaho na ang imong pagkasaputon. Gitrabaho na ang imong pagkamudi. Gitrabaho na ang imong pagkamabalakon. Gitrabaho na ang pagka-warrior spirit nimo. Gitrabaho na ang dili pagkamahigugmaon. Gitrabaho na ang pagkadalo, ang pagkadili maayo, ang pagkadili faithful, ang pagkadili gentle, ang pagkawalay pagpugong sa kagulingon. Gitrabaho na. You are the Holy Spirit work in progress. Ang gusto lang sa Ginoo, ayaw lagpalayo sa iyang presensya. Amen. Kaysa dihang magpalayo ka, choice na nimo, kay na ay free will ang Ginoo. Mamili ka kung dili ba ka sa matarong o dito ba ka sa dautan. Dili mamugos si Lord. Kay ang grasya nga gihatag niya, enough na. Nga dawaton lang nimo. Dili na ito trabahuan actually. Kay dili ta kabayad. Dili pud na magaranti nga approve na sa Papa. Kundi mutuo lang ta. Sa dihang mutuo ta, ato isang yaw ang kaluwasan sa uban. Amen. Ang pulong sa Ginoo mauning seed karon. Unsay buhaton nato mga Kristohanon sa pulong? Ato lang ba ning ugumon? Ato ning i-share sa uban para managhanta nga in love sa Ginoo. Amen. Amen. Now, ako abitaw iisip nga we are now living in a digitalized world. Tanan electronics, tanan na nasa YouTube, nasa Facebook. Maong gi-desire sa Ginoo sa kuha, since na ako'y time nga busy, dili ko kasangyaw, Lord, himuon ako YouTube, Lord, kay para na ay pulong ni mo, Lord, madunggan. Inig mo agi, Lord, basig isa sa akong mga preaching dito. Basig isa sa preaching ni Pastor Merjon. Basig isa sa pag-awit ni Pastor Bina, ni Pastor Nelson, ni Pastor Neil, ni Pastor Dudong. Madunggan, Lord, o magdalag kausapan sa ilang kasing-kasing. Amen. Amen. Kay ang pulong sa Dios, maoy mo konbiktar sa imo, mao bitong naata simbahan karon. Kay naay tawo gasangyaw nato sa kaayo sa Ginoo. No? Maong dili nimo na mapugnan. Kay kung tinuod jud kang in love sa Ginoo, you will really do the Great Commission which is in Matthew 28:19-20. Panglakaw mo. Kung dili ka kalakaw, hala ka ng imong YouTube pagwali diha. Kay naay sigit pindot-pindot
silang Facebook ha. Gusto na mag-suicide, gusto na magpakamatay, nakabati sa imong pulong. Hala, wala na dayon. Amen. So daghang paraan. Kay basin dili na malimatahan na ninyo ang pagsangyaw. Wanang ako, kabalo ko, kada adlaw gasangyaw ko. Kaya ang akong YouTube, gadagan. Ang mga wali niya, praise and worship niya. Kada adlaw, madunggan na kung naimo pindot niya. I'm sure I did my best for the Lord. Amen. Buhaton lang nato ang tanan nga adunay gugma sa Ginoo. Kay kaning Great Commissions musunod ni pagtama ang motibo sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Yung ko nga, Lord, gamita lang ko mightily para makita kang kahayag sa akong kinabuhi. So far, daghan akong napadawat sa Ginoo o dili pa na mao Lord, gamita lang ko mightily for your glory. Kumpleto na akong kinabuhi. Kay nasayod ko, gibuhat na ko taman-taman finances and all na ko para sa kamayaan sa Ginoo. Naa pa may bag-ohon ang Ginoo, iya na ng trabaho basta walay makastop ka nako sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Dapat isog ta. Dapat klaro sa ato ang Kristohanon ta. No? Ug naa pa man ka sa progress nga gitrabaho pa ka, it's okay. Kay even ka ng mga pastors, mga alagad na ani struggle sa ilang mga attitude, sa ilang family, pero nagtutod yun, nagtaman sa Ginoo. Niluhod yun na, Lord. 24/7, Lord, maluoy ka, Lord. Kuhaan ni Lord. Lord, maluoy ka, tabang, Lord. Tabang, asa man da ita magpalaban. Kasi may kabuhat sa atong kinabuhi. No? So, grabe ang pulong sa Ginoo. Ato lang ni isabuwag. Every day you desire, Lord, kinsa man pwede ka na ko masabwagan karon, Lord. Lord, kana akong silingan, Lord, tagai ko good, gahi man kay nagkasing-kasing, Lord, pero tagai daw kog chance, Lord, makashare kog pulong. Just a sweet desire. Sugdi lang, small, one step at a time. Amen? Kung ang pulong sa ginahanabi tayo awit, ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa matag usa nga mudangog kanimo ang iya pa yung pulong atong kadato. Yung consider yourself a self-made billionaire if you have the word of God, because that peace of the Lord dili na makawat sa imong problema. Amen? Ang imong kalinaw nakalansang na pag naa ang pulong sa Ginoo kay kaning atong mga pagsuway package na ni sa dihang gilansang si Jesus Christ dito sa cross. Ayaw na problema ang imong problema. Dawata lang na with the right attitude sa dihang dawaton nimong problema, and you begin to understand that's just part of the life. Walay problema imong pagkakristohanon. Kay kanang pagkawalay bugas nimo, dali ra kay solusyon ana, mag-fasting di ay ka, the more pang fire sa Ginoo. Amen! Maalamon dapat ang mga Kristohanon. Praise God sa pulong and the ligo ng Diyos. Aso tang palakpakan ug kusog ang atong buhay ng Diyos. Hallelujah! Sige, ato ta sa praise and worship. Sige, mag-ampo ta for closing prayer. Ato ang isilyuhan ang ato ang Sunday School karon. Ginoong Dios nga labing dalaygon ang imong pulong, Ginoo, makalipay, Ginoo. Ang imong pulong daw vitamins, energy booster namo, Lord, nga makapadayon kami sa pag-serve diha kanimo adoy kalipay kagaan sa among tagsa-tagsa kakasing-kasing og huna-huna. Salamat kaayo, Lord, nga gidasig na usab ninimo karon uban ako mga kaubanan diha sa pagtuo, Lord, our unified wisdom and knowledge nga gikan kanimo, Lord, na puno gyud mi, Ginoo. Ug Lord, salamat nga wa pa ka mahuman punon pag gyud mi nimo sa imong mensahe nga imong gipadala alagad Pastor Roger Mansan karon ding dapita, Ginoo, magpakaon pag more pulong, Lord, diri ka namo, Ginoo, para siksik liglig, Ginoo, ang pulong nga ang madunggan gikan kanimo. Bisang Paginoon, Lord, sa amo ang pagdayig karon, Lord, gusto namo madayig ka namo taman-taman sa among kininawa nga pati ang among buhok mo pakpak sa pagdayig pagimaya kanimo, Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, in Jesus name. Amen, 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 amen. Hallelujah.
Praise God. Na-bless ba ang tanan sa pulong sa atong buhi nga Dios? Amen. Amen. Na-bless ba ta igsuon? Hinay man? Amen. Kung na-bless ta, tarong nga tagag ko so balakbak atong buhi nga Dios. Praise the Lord.